रविवार प्रार्थना कहीं गुरुत्वपूर्ण अटे से विषय आपण मान निकट में केतोटी विषय मु रखा इच्छा करे। प्रिय प्रभु को लोक माने आम निमंते प्रत्येक प्रार्थना गुरुत्वपूर्ण अटे। आम चर्च रे होतिबा प्रत्येक प्रार्थना गुरुत्वपूर्ण प्रार्थना अटे। केवल जे रविवार प्रार्थना ही गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रार्थना ताहा नुहे। आमानकर मंडली रे होतिबा प्रत्येक प्रार्थना बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रार्थना अटे। प्रत्येक प्रार्थना रे आमाने सक्रिय अंशग्रहण करिवार आवश्यक रही। मात्र रविवार प्रार्थनार गुरुत्वता विषय अल्प केतरी कथा आपण मानक कहिबा पई चाहे। मु आपण मानक कहिबा पई चाहे जे रविवार प्रार्थना एहा विश्राम बारर प्रार्थना नुहे। अनेक ख्रिस्टियन भाई भौणी माने अनेक प्रभु दास माने मध्य से माने या विश्राम दिवस बा साबत डे बोली कहती। बाइबल अनुसार शनिवार दिन विश्राम दिन अटे, रविवार दिन विश्राम दिन नहीं। आउ आमे विश्राम बार को आमे पालन आमे करूना। आमाने रविवार प्रार्थना कहीं गुरुत्वपूर्ण अटे से विषय आमे आलोचना करबा पई जिबा। आमे आसंतु गोटे वाक्य आमे पढ़िबा जहाँकि आमे लूक लिखित सुसमाचार 24 अध्यायर 1 पदरे लिखागला। आओ विश्राम बारे से माने विधि अनुसार विश्राम कले, किंतु सप्ताहर प्रथम दिनर अति प्रत्युषरे से माने सेमानंको प्रस्तुत सुगंधी द्रव्य घेनी समाधि निकट को गले। पुणी से माने समाधिरु पत्थरटा गोड़ी दिया जाइथिबा देखिले, किंतु भीतर को जाई प्रभु जीशुंको शरीर पाइले नहीं। इस स्थान रे अति स्पष्ट भाव रे लिखा जाए। बाइबल आमान को कहे प्रभु जीशु ख्रीस्ट से सप्ताहर प्रथम दिन रे से पुनरुत्थित होइछंती। सप्ताहर प्रथम दिन रे आमानकर प्रभु जीशु ख्रीस्ट से पुनरुत्थित होई अछंती। सेति पई आमाने ख्रिस्टियन भाई भौणी माने एही दिन को आमाने विजयर दिन भाव रे आमाने पालन करू। आमे कारण प्रभु जीशु ख्रीस्ट क्रूस उपरे शैतान को से पराजय कले, आउ समाधि रे से मृत्यु को पराजय कले। आज एही दुनिया रे कोनसी भगवान, कोनसी महापुरुष, कोनसी व्यक्ति नहांती जे कि मृत्यु को जय कर उठिचंती। प्रभु जीशु ख्रीस्ट से मृत्यु को जय करिबा उठिबा परमेश्वर क्रूस उपरे शैतान को पराजय कले, आउ कबर रे से मृत्यु को पराजय करिसंती। कारण जेतिकी व्यक्ति एई पृथ्वी पृष्ठ रे जन्म ग्रहण कले समस्ते मरिले। प्रभु जीशु ख्रीस्ट मध्ये मृत्यु वरण कले, मात्र से मृत्यु को जय करि उठिले। आउ आमाने यहा को जानू जे सप्ताहर प्रथम दिन यहा रविवार अटे। सप्ताहर शेष दिन जहा कि विश्राम बार भाव रे यहूदी भाई भौणी माने से माने पालन करंती। मात्र आमे ख्रिस्टियन भाई भौणी माने विश्राम बार आमे पालन करूनु कि विश्राम बार पालन करिवार आमर कोनोसी आवश्यक नहीं। कारण एई पृथ्वी पृष्ठ रे आम मानक निमंते कोनोसी विश्राम नहीं। परमेश्वर आमान को अनंत कालीन विश्राम से स्वर्ग रे आमान को प्रदान करिवे। सेति निमंते आमे विश्राम बार पालन करूनाउ। सप्ताहर प्रथम दिन जे रविवार दिन अटे, आउ एही दिन आमानकर परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीस्ट से मृत्यु को जय कर उठिचंती। आउ सेही विजय दिवस अटे। से मृत्यु को पराजय करिसंती, आउ तांको उपरे कोनोसी प्रकार भाव रे मृत्यु राजत्व करिबो नहीं। प्रिय माने सेति पई आमे ख्रिस्टियन भाई भौणी माने रविवार दिन आमाने चर्च को जाऊ, कारण से दिन हमर विजयर दिन अटे। प्रभु को आमे धन्यवाद दो, प्रभु को आमे प्रशंसा करू। आमे आ गोटे कथा आपण मान कहिबा पई चाहे। रविवार दिन होची सप्ताहर प्रथम दिवस। और बाइबल आमान को कहे माथ्यू लिखित सुसमाचार यार 6 अध्याय 33 पद लिखा जाए, किंतु तुम्हें माने प्रथम रे ताहांको राज्य और धार्मिकता अन्वेषण कर, और यही समस्त विषय मध्य तुम मान को दिया जीवो। यही जो रविवार दिन बा सप्ताहर प्रथम दिन
ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରଥମ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଜଣାଉଛୁ, ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଏହି ଦିନରେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବୁ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଟଙ୍କା କମେଇବୁ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେଇ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୌରବ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ସପ୍ତାହର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଏହା ଦେଖିଛୁ। ମାତ୍ର ରବିବାର ଦିନ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେ ରବିବାର ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ସହଭାଗିତା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ରବିବାର ଅଟେ ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାଜୟ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ହରେଇଲେ ଆଉ ସେ କବର ଫଟେଇ ଉଠେଇଲେ। ଆଉ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ କହେ ଯେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ରଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ, ତୁମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ତୁମେ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ଏହା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ। ଆମମାନଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଚାକିରି ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ, ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ, ସେମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ନୁହନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଘୋଷଣା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାମ ଦାମକୁ ଛାଡ଼ି ଆମମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଉ, ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ରବିବାର ଦିନ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏହି ରବିବାର ଦିନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦିଏ। ଆମେ ସପ୍ତାହର ଯେକୌଣସି ଦିନରେ ଆମମାନେ ସହଭାଗିତା ଆମେ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଆମେ କରିପାରିବା। ତାହିଁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିଏ ଜବ୍ରେ, କିଏ ବିଜନେସ୍ରେ, କିଏ ଡେଲି ବାଇସିସ୍ରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ। ମାତ୍ର ଏହି ରବିବାର ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ଭାରତ ସରକାର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦିଏ ଯେ ଆମମାନେ ନିଜ ଘରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିବା, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରବିବାର ଦିନକୁ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଭାବରେ ପାଳନ ଆମେ କରୁନାହୁଁ। କାରଣ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ବିଧି ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଆମମାନେ ଏହି ରବିବାର ଦିନ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜୟର ଦିନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁ ଛୁଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସେଇ ଛୁଟିକୁ ଆମେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପିକନିକ୍ ଯାଇ କୌଣସି ମଜା ମଜଲିସ୍ କରି ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବେ ସେମାନେ ସଣ୍ଡେକୁ ସେମାନେ ବିତାନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଆମେ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମେ ବୁଝିବା। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ଯେ ବିଶ୍ରାମ ବାର, ତୁମେ କାହିଁକି ରବିବାର ଦିନ ତୁମେ ଚର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରୁନାହୁଁ କି ଆମକୁ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ବିଧି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ବାର ଭୋଗ କରିବାର ବାକି ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମକୁ କୌଣସି ବାର ଆମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର
से आमମାନଙ୍କୁ विश्राम देवा डाकुअछंती। प्रभु आमମାନଙ୍କୁ आशीर्वाद करंतु। आसंतु पदे प्रार्थना द्वारा प्रभु को धन्यवाद देवा। स्वर्गीय पिता आमे तुमको धन्यवाद दौछु। वाक्य माध्यम रे तुम्हें आम सहित कथबार्ता हो। तुम वाक्य जे केते गभीर अटे और प्रभु तुम वाक्य को बुझापी जानापी तुम वाक्य अनुसार चलवाई तुम्हें आम समस्त को अनुग्रह प्रदान कर। प्रभु समस्त प्रकार भ्रांत शिक्षार उद्धार करी तुम्हें गौरव पाओ। प्रार्थना प्रिय पूजिशु नाम रे मागुछु। आमेन। समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। आमेन।